kuanzia leo ukwe mwanajeshi, polisi, muzalendo mwenye atapima kuingia kubar na teni militaire ama banakuona unatia wanajeshi nje ya bar bana deployer batakufunga kwa sababu sheria iko pale kwa ajili ya mtu wote. Jambo ndugu mtazamaji wa Liamba Letu la TV. Nadhani tunafika muda mzuri ya kufata mada ambao mnapendaka kwenye Liamba Letu la TV. Mimi naitwa Mirage Papa Solution, kiburi ya mwanaume ni bunga kunyumba utatia kitoko kuemea kupale. Barabara mrefu haikose lukumba, mwanamke mrembo akose kasorobo. Na leo kwenye plateau niko mimi mwenyewe kwa sababu mnajua mnazoea kutuona mimi na mwenzangu Machozi ya Simba kwa size haiko hapa, iko kwenye ziara ya kazi na njoo maana niko mwenyewe kwenye plateau yetu ya Liamba ya TV pamoja na porte parole yetu Lieutenant Mbuirigen bote na Machozi ya Simba biko kwenye ziara ya kazi. Mada tulikutayarishia asubuhi ya leo ni kuhusu usalama ndogo ambao iko ndani ya mji wetu ya Uvira. Ndugu mtazamaji, nadhani wasiwasi imekuwa mengi sana, watu wanaita huku na kule. Kwa nini wasiwasi imekuwa mingi sana ndani ya mji wetu ya Uvira? Na ile wasiwasi imetoka kwa watoto wetu wenyewe ambao walikuja kwa kutumikia inchi. Na ndio maana kila mara tukikuja kusema watu wengi wanasema no, nyinyi mnasema kwa ajili ya hawa. Sisi tunasema kila mara tunawaambia kama sisi wanajeshi, sisi wapasha habari ya kijeshi tuko Eglise au milieu du village. Yani kwetu sisi mwanajeshi akifanya mabaya tunasema. Kama ni ndugu mzalendo anasema mabaya sisi tunasema. Kufuatana na changamoto ambao tuko naishi ndani ya mji wa Uvira, nadhani sasa tulipata jemadari ambaye yuko kwa muda General de Brigade Chiviri. Wakati alifika hapa alikusanisha umati ya maservice yote ya kubambia kwamba mimi nakuja kumugini nataka tutumike mkono kwa mkono. Sisi wote tuko na besoin ya usalama ndani ya mji wetu ya Uvira. Na ndio maana ndani ya mji ya Uvira alisema sitaki kusikia hata risasi ile kwa sababu ile risasi kulia inatuma population banakuwa na ama kukimbia, banazania adui iko ndani ya mji ya Uvira na adui iko ndani ya mji ya Uvira. Nadhani tuliongea vizuri. Lakini imeonekana ndani ya idadi ya wenzetu wa patriote tuko nabo kuna wale ambao paka leo banatumika kwa intere ya adui. Na pia kwa wanajeshi pia kuna wale wengine unawaona mnavala combat moja lakini unakuta akili yake na yako haiko sawa sawa. Njoo maana mko unaona kila mara banaita kiongozi fulani, wanaita kiongozi fulani. Ni kufatana na mabaya ambao iko nafanyika ndani ya mji wetu ya Uvira. Ndugu mtazamaji, tukifata vizuri, jana wametupikia simu mingi sana kwa nini tumesikia masasi inalia kwa itandi yote ya Uvira. Watu wakaanza kujishakia, wakajiuliza mengi, eske tayari adui ameingia ndani ya mji wa Uvira? Na ijapo adui ndani ya mji aingie ndani ya mji wa Uvira, ile yote wenye wanaleta wasiwasi kwa sababu ndani ya mji wa Uvira silaha imekuwa mengi sana. Ndugu mtazamaji, kwa hii muda utajua nani njo jeshi la taifa, nani njo muzalendo. Na wawezi nao pia wanakuwa na vala combat. Utakuta volme arme anavala teni ya bajier, unakuta volme arme anavala teni ya FRDC. Wakati anaenda kugonga wala kwenda kuvunja depo ya batu banamona anavala vile kuna sira, habari nenda tuliona jeshi la taifa alienda kubomola kwenye kioske ya waraia. Na ijapo sekirite ya usalama ya yetu ya Uvira iko nguvu sana kupitia batao special tuko nao Panther inafanya kazi sana hapa ndani ya mji wa Uvira yenye ko dirige na diplômé d'état major colonel Chozo. Ile ni unité ambayo inafanya usalama ndani ya mji wa Uvira vizuri sana na iko nguvu sana kwa kuleta usalama ndani ya mji wa Uvira. Nadhani zaidi hapa tumekamata wamwizi sana. Kila mara mko nasikia masasi nalia huko na kule, wakati jeshi la taifa inaende nafuatilia watashika watu hivi mnakuta ni wamwizi benye biko ba volme arme banaenda kuiba fasi fulani, jeshi la taifa inafanya nguvu wanawashika. Na pia ndani ya wanduku zetu wazalendo kuna wale ambao nabo biko nafanya mabaya, anasabu kazi ambayo ilimutuma akuye atumike ndani ya nchi ya Kongo. Nadhani hapo banabaita ba patriot. Ni raia mwenye anashikilia na sira juu ya kuya kulinda nchi yake, juu ya kuya kuapuye FRDC. Lakini kwa leo tumechunguza, tumeona kama kweli ndani ya wazalendo kuna wale ambao biko natumika maentere yao binafsi.
Kama vile fuyo ambayo ilipitikana jana, watu wamesikia masasi melia sana pale kumonima. Ilikuwa ni wanduku zetu. Kila mara jemadari alikuwa anasema hii sio muda ya mtu kupata kuraja kwenda kuingia kunganda kufanya matapaji, ni muda ya kwenda kuchunga mipaka yetu ya nchi, adui asitoke ngambo aingie kwa eneo yetu. Lakini kuna wale ambao habangaike na maneno ya kutetea nchi, banahangaika na maneno au binafsi. Unakuta mtu anaenda kwa entrepot kudeklare gari, unakuta ni kiongozi ya mzalendo. Unakuta mtu anaenda kudeklare boti ya bunga, unakuta ni viongozi ya wazalendo. Wakati batafanya comprehension na watu wa maservice, unakuta banaita jeshi la taifa inakuya pale kufuatilia. Sasa wataona jeshi la taifa banaanza fanya maechange de tir ya kupika jeshi la taifa masasi. Na ile mizozo nadhani hata komanda region ambao tuko naye hapa General de Brigade Ilunga aliita hata wa viongozi ya wazalendo kwa kuambia sisi hatutake fujo ndani ya mji wa Uvira kwa sababu adui haiko hapa. Adui iko kwenye mpaka. Mwenye anahitaji kupiga masasi wende upige adui kwenye iko hapani hapa ndani ya mji wa Uvira. Nadhani ile wa viongozi yetu wa kijeshi walipiga marufuko sana. Na ndio maana tulitaka kuambia watu wasikuwe na makonfusion. Kama vile habari ilipitikana usiku ya jana, watu wamesema mengi sana. Oh, ni jeshi la taifa. Oh, ni wazalendo. Orke pa ilikuwa ni babandi mea arme ndio walikuwa kufanya fujo juu ya kuleta hii changamoto ambao mko nasikia. Nadhani jana kumonima mulisikia masasi ilipiga, kulikuwa comprehension ya wazalendo kwenye balikuwa naenda tumia kinywaji. Mwile ma comprehension entre abo na waraia awakawie pale wakapiga risasi. Apartia kupiga risasi, jeshi la taifa ilikuwa pale kunafanya usalama. Wakati kunafanya usalama, bakakuja pale abo kufika banaona tayari wanaanza kuwapiga masasi. Na unajua jeshi la taifa akiona mtu anampiga masasi, pendant la nuit tout le monde est suspect. Atawaza ni nani? Manake ni adui mwenye anakuwa kunishambulia. Acha la mimi kamate ma directive nione gisi taokoa watu ambao wanawafungia ndani ya nyumba. Na ndio maana muliona ile maechange de tir ya busiku. Ilikuwa wale wanduku zetu ambao wazalendo balikuwa nakunywa pombe kwenye ngandamo fulani pale mkumonima. Mwile ma comprehension bakaanza fanya maechange de tir na jeshi la taifa. Na jeshi la taifa ikafanya nguvu sana juu ya kusove population benye balikuwa nabafungia ndani ya nganda kwa kubaokoa. Na ndio maana maechange de tir ilikuwa mingi, jeshi la taifa ikafaulu, tukashika wale wazalendo, kiongozi amekimbia, tumeshika ule mwenye alikuwa anapiga masasi sana, ule mwanajeshi mzalendo mwenye alikuwa anachunga kiongozi yake tayari iko kumikono la jeshi. Na sisi kama tulimshika ni jua kuonesha kwamba wakati tunasemaka ndani ya wazalendo kuko wale ambao wanatumika jua intere ya inchi, intere ya population, na kuko wale wanatumika banikamata cop. Hivi niko na sira nikienda kuingiliana hapa tapata lare ya haraka. Na ndio maana mnaona hii masiku Uvira bwizi mmetomboka sana ya kuingiliana kwa depo, kubomola mabioske. Na kwetu sisi tumeshukuru Mungu kupitia bataillon special Panther iko nafanya kazi sana nzuri na bureau de ya secteur. Kila mara mko naona bakifanya mabaya wanashika wale watu banabatia hapa gerezani. Nadhani wakati batafanya maprocès mtabaona wazi, mjue kwamba hii maneno ambao sisi tunazungumuzaka kumasolo yetu ya FRDC, mjue kama tunaongea maneno ambao iko kweli. Na ndio maana leo asubuhi ya leo, ndugu mtazamaji, nilikuwa jao kuambia kama ukosefu wa usalama iko adui alitoka kule Kamanyola njoo anakuja kuleta pana. Ukosefu wa usalama inakuja kwa sisi wenyewe watoto ya mwingine, kwa kuona wale ambao walikuwa kwenye prison wanatoka kwenye gereza wanakuja wanakamata sira inakuwa kope. Utaona watu biko baine biko na masira banakuwa naangalia busiku leo tutaenda kuiba wapi. Na wakati wataenda kuiba bahati mbaya banakuwa kwa mikono la jeshi wanawashika. Na ndio maana mnaona tuko nabo tayari kwa mikono la jeshi la taifa. Ile tunawaonesha kwamba mutie espoir na kitumaini yenu kwa jeshi la taifa. Na pia kuna wale wazalendo ambao biko tayari kuma ligne de front juu ya kwenda kutetea inchi. Nadhani mnaona kungambo wa Walikale. Wazalendo wanatumika kazi sana. Na wanakuja banaonesha kama biko ba patriot. Lakini sisi hapa Uvira watu wanapenda macheo. Uko nasikia anakuambia niko general iko na 10 personnes. Niko general iko na 20 personnes. Mais general wa kweli ni wakwenda kutumika kazi kwenye shamba la vita, unakamata hata mingine mbili unaresiste pendant 2 semaines, 3 semaines banakubali kama ule ni shuja alipambana kweli juu ya kutetea nchi yake. Mais haiko bu general kubakia mwingine, unakuwa naenda kila mara kutrakase population kumaduka, unakuwa naenda kuma poro kwenda kutrakase population kwa kudeklare maboti, unakuwa naenda kuma entrepot kwenda kudeklare gari. Ile haiko devoir ya muzalendo kama vile patriote.
Kwetu sisi tunashukuru wale wa viongozi ya wazalendo ambao balibeba matrupe yabo yote. Kwa saizi tuko naongea biko deja kuma front kwenda kuchunga mipaka yetu ya inchi. Anatanda tusikie resultat ya maakor ya Doha na kule kwa Etats-Unis. Kwa sababu sisi jeshi la taifa tuko mu cessez-le-feu, nadhani wengi wanajua. Sisi tuko mu cessez-le-feu kwa kusubiri maakor ambao tuko nasubiri kutokea ku echelon ya juu. Na ndio maana tuitaka tuambie kama population mkwe kalme. Kazi iko nafanika, jeshi la taifa ilale kwa ajili yenu na musifate maneno ya watu sana wanaongea sana. Kwa sasa hivi bavol me arme biko wengi sana, mko nakuta wakiingia mutere wanavala combat ya wanajeshi. Kuna kijana ambao juzi hapa balompika masasi kumkono, wakati tulienda kufuatilia na tukaona ile bale tukakuta kwamba ni babandi ndio walifanya ile kitendo. Baada ya siku mbili tuliona wale wabandi biko naenda kusolide telefone hapa Kurai, na tayari jeshi la taifa iliwatia mkono. Wakati population waliwaona wakakuja kusinyale jeshi la taifa kama tunaona wale ambao walinyang'anya simu ya mtu fulani, njoo hao biko na kuya kujisha au batoe code. Donc ile ni kuonesha population kama jeshi la taifa haisinzie, iko kwa ajili yenu, tuko bega kwa bega na nyinyi, mtupatie confiance kwa sababu ile ni devoir yetu kama sisi jeshi la taifa kwa kutumikia inchi na population, kumulinda na mali yake pia. Nadhani ile njoo tulitaka kubambia asubuhi ya leo kwamba mujue kama hii wasiwasi yote itaisha. Na mnayua periode ya mafeti babandia bakwaki na sinzia kwa sababu banapenda kupata franga ya haraka kuliko kuitumikia. Na ndio maana bataweza kwa sababu kuna wazalendo ambao biko macho biko msonga kwa kusema kwamba adui hana na uwezo ya kuja kufanya manyanga hapa. Ndio maana mnaona hata muvile ya Uvira wazalendo wengi walishaenda na magari kumipaka ya inchi kwa kuchungana na adui. Hawa ambao wanabakia hapa ni bavol maire menjo, mnaona biko na tembea na masirabu siku kwa kwenda kuiba. Na sisi tunashukuru pia eforo ambao jeshi la taifa iko nafanya na usalama wetu, upelelezi nabo pia wanatumika kazi sana kwa kwenda kutetea raia na mali yake. Kama vile niliwaambia kama tayari ile matatizo ambayo ilipitikana busiku ile ya masasi ambayo mulisikia ilipiga, ule muzalendo mwalifanya ile kitendo ya kujibiana na jeshi la taifa kwa sababu balikuwa naenda kunywa pombe kubar, banaingia kutia tapaje, banapiga masasi wakati jeshi la taifa inakuya kutetea, bajue kama raia banamtatiza juu ya nini, kukuta ni muzalendo. Yeye na kiongozi yake ndio balianza replike kupika jeshi la taifa masasi na akafika na uwa jeshi yetu moja mwe balikuwa nakuya intervention. Na ndio maana jeshi la taifa inasema kuanzia leo ukwe mwanajeshi, polisi, muzalendo mwenye atapima kuingia kubar na teni militaire ama banakuona unatia wanajeshi nje ya bar bana deployer, batakufunga kwa sababu sheria iko pale kwa ajili ya mtu wote. Wende unavala teni civil unaingia mubar sans problème, mais ile ya kuingia tena na mwanajeshi wakuwa wanakatala, ile ni kitendo mubaya kama vile ile ambayo ilipitikana busiku. Banakuambia kama kubare mtu aingia yake na sira, mtu aingia yake na combat, juu uko kiongozi ya polisi, juko kiongozi ya mzalendo, juko kiongozi ya jeshi, unaona keno mitaingia tu. Vala mnaona consequence yenye ilitokea. Mimi naomba baniletee ule mwenye alifanya ile kitendo ambayo ilipitikana busiku, ule mzalendo. Tunaomba mwanajeshi atuletee naye muone mwenye alisababisha ile kesi ya jana usiku. Njoo mwenye unimulete mwanajeshi, mulete. Njoo huyu mzalendo ambao alifanya ile tatizo ya busiku, mwenye alipiga paka na jeshi la taifa masasi na kiongozi yake alikimbia, yeye njoo tulimshika. Kisha mnaweza kuniambia kama huyu ni mzalendo mwe alikuwa kutetea inchi ama alikuwa juu ya kuua wanduku zake wakati anapiga masasi kwenye jeshi la taifa? Eske huyu anaweza kuacha raia? Nadhani tayari iko kumikono ya jeshi la taifa na iko deja kungambo ya usalama. Nadhani tulibambia kama tunapasha kubaonesha haina shida. Njoo mwenye mnaona tuko naye hapa, tulitaka tubaoneshe wakati tunasemaka kama kuko wazalendo wa kweli na wale ambao biko na maintérêt personnel na bale balikuya jua mafaida yabo wenyewe. Nyinyi wenyewe mnaona, mtashuhudie. Kwangu sina la ziada na washukuru, nilitaka tu niwaoneshe hai. Tunasema asante. Jina unaweza sema ni nani jina lako? Ezekiel Maurice na Balinda. Ulikuwa mkikundi ya nani? Ya MSV ya. Tulikuwa na seke wa Ilunga. Na we kiongozi yako wakati ile tatizo ilitokea alienda wapi? Unajua kwa alienda? Yeye alikimbia tu, na mimi nikapita kwa juu, mimi sijui njia za hapa, nikapita naenda nikakuta FRDC ziko pale mbele ya monima, ndo nikalala pale.
Aksanti, nadhani mnasikia mwenyewe anajitetea. Kwetu hatuna la ziada, tunawashukuru. Muone kama jeshi la taifa isinzie inatumika kazi busiku na mchana. Kwetu tunasema aksanti. Tunahitaji sana makomantere yenu, itatusaidia na sie pia. Bale ambao wanatufuata nje ya nchi, popote mnatufuata, mjue kama jeshi la taifa liko. Na sisi pia tusinzie busiku na mchana kwa ajili yenu. Wakati mnaona matatizo, munaita wa viongozi biko kwa kuwatetea kila siku na kufuatilia kwenye mabaya iko, na tayari mko nasikia kila mara Manyange kifanika wanashika wale watu ambao wanafanya mabaya, wanafunga. Kwetu sisi tunapatia jeshi la taifa pole sana kwa kupoteza mwanajeshi ambao walikuwa kwa kwenda kwa intervenir population, alafu amepata masasi, haiko pamoja nasi. Ile ndio devoir yetu kama sisi washuja, ni serment ambao tulikamata ya kusema kwamba ne jamais trahir le Congo, damu yetu itamwangika kwa ajili ya nchi. Na mwanajeshi pia mwenyeko kungambo ya patrouille ile tunaita doria, na mwenyeko kungambo ya garde, banakwambia garde Mulingala, banakwambia ezali eteni ya Bitumba. Patrouille ezali eteni ya Bitumba. Manake wakati uko nenda kwenye doria uyue kama vita inaweza kanitokea saa yoyote, swate mimi naweza kukufa, swate adui anakufa. Na ndio maana ukiona soda anakufa kwenye shamba la vita, anakufa kwenye doria, kwenye zamu, ule anakufa kwa kazi ambayo inastahili, ule ko patriote wa kweli juu anakufa kwenye kazi yake. Na ndio maana mnaona kwetu sisi tumepana pole kwa kufikia kwa ile mitihani ambayo ilipitikana busiku, na wanajeshi walifaulu, wameshika wale ambao walifanya ile fuyo busiku ya kupiga masasi, tayari biko kwa mikono la jeshi. Kwetu tunawashukuru, muendelee kutia makomantere, tuko pale kwa ajili yenu. Kwangu mimi nawashukuru sana, komantere yenu ya maana, na tunasalimu wa viongozi yetu ya kijeshi kwa kazi biko nafanya, wa viongozi yetu wa upelelezi ya usalama, na wa viongozi yetu wa wazalendo ambao bale biko wa patriote, biko milimani, biko kumapori, banasema sisi tutashukaka Uvira paka siku usalama inaingia mwetandi yetu yote ya Sud Kivu na Nord Kivu. Bravo kwa wale wazalendo ambao biko jua kupigania nchi. Lakini ole kubale wazalendo ambao biko jua maintérêt yabo personnel, banekalia ma conflit communauté, banabakia jua maintérêt privé ya ma famille. Muyue kama après la guerre c'est la justice. Mimi naitwa Mirage Papa Solution. Kiburi ya mwanaume ni bunga kunyumba, utatia kitoko akwemea kupale. Barabara mrefu ikose Lukumba, mwanamke mrembo akose Kasorobo. Na pia na washukuru pia, tutaonana wiki ijayo kitaka Mwenyezi Mungu. Na wasalimu pia wa teknisie yetu ya Liamba TV kama vile Kambambili, Thompson Unji, wote na wasalimu pia, na kamerameni wetu ambao iko na tukamata, mtukamate vizuri kwenye mnapatikana. Kwetu tunasema hatuna za la ziada, tunashukuru. Kwaheri.